سوال و جواب ها از اینستاگرام ویدیو یکم نوارا پارتافتم شه میتونیم برین تماشا کنین درباره چه یک تمار آدمای خراب باید وست بگیرن و تمای کالون شد یک ویدیو کالون خلاص همش گپ زدیم. انا دیگر سوالای خیلی سوالای کالون هستن ممکن 3-4 سوال در همینجا جواب تیم انا دیگرش آینده با اپروس میگذارونیم با دیگر سوال را حل میکنیم. اکا زن میتونه 3-4 استفاده برده وقتی مشق کردن زن یا مرد فرق نداره همه میتونه 3-4 استفاده بره. 3-4 یک پرترینیروشنی کمپлекس است، تویست یک دبافکایی که پیش مشق استعمال میکنیم. مقداری معین کافئین و دیگه امینوکیسلات داره و استیمولاتور برای ذوقمند کردن و مقصد مشق زور گذاشتن. Просто дозировка фарқ мекунад. Желательно духтаро обычно вазншон ки кама 45-50 кило сар мешаванд, ай ним порсия сар кунанд, баъд бинанд бадан чӣ переварид мекунад, устоса ҳамон миқдори чира зиёд кунанд. Претренировочный комплекс барое ки унҷа як лошкаш примерно 150 миллиграмм кофеин дора. Любой банкаи гориллаву дига чизам доран ҳами кофеина. То есть мардо бисёртар одат кардагианд дар кофеин. ин як миқдори муайянша озод переварид мекунанд, не ки духтаро ки накардагиянд там кофе кам мехӯранд ё ки вообще энергетико истеъмол намекунанд. вақти претренировочный комплекс истифода мебаранд, бигем дар ҳаётшон якум бор миқдори муайяни кофеини тозаро истифода мебаранд, метавонад ки камтарак давлениша мисол камтарак нороҳатш кунада. барои чӣ? барои ки унҷа давлени баланд мешавад за счёти кофеин. жири шикама чӣ об кунем? Танапольни чотки шидестаи шикам жир дора. Агар шумо уже як натиҷа карда бошен, одатан одамо вақти машқ намекунанд, расход калория надоранд ва вақти машқа сар мекунанд, танашон тезда дига мешавад. ё вес мегиранд, ё весшон меравад. ин план питаниятон зависид мекунад. То есть шумо пеш як миқдори хӯрока мехӯрден, не ки расход надоштен. ҳозир шумо ҳамон авқота хӯрдестен ҳамон миқдорша, не ки машқа сар карден. агар ҳамун питанияи шумо қатъи расходи рӯзонаи калорияи шумо мисол дар минус бурояд, то есть дефитсида бурояд за счёт машқуш кардан, шумо камтарак вестон мефурояд, танатон хеле камтарак хароб мешавад. агар ҳамун питания бисёр боша, дастаточно боша то машқа сар кардан, баъд машқа сар кардан ба ҳамун питания шумо метавонед вест бигиред. то есть мумкин ин одам машқа сар кардагиай, не ки план питанияша иваз кардагӣ нест. И уже танаш камтар обу тоб ёфта, ягонҷош калон шуда эҳсосои ҳисоби миқдори минимальный дефицит калория камтар жирош рафта ям поин шикамш монда. Ака чико кардан дар корай? Бози ай пешинада бо камтар кам хӯрдан дар корай ё ки расход калорияро зиёд кардан дар корай. То есть агар кардио накардаста боши, просто кардио куш мекунӣ. Агар кардио кардаста боши ним соат, значит 45 минут ё ки 1 соат кардан дар корай. ин ҳолатда ё машқта зиёд мекунӣ, ё ки хӯрданита камтар кам мекунӣ, баъд мондагӣ поёни шикамтан меравад. баъд одатан одамо ҷойра ки мехоҳанд дига кунанд онҷоро намезананд. зал меям шикамқатӣ да мисол шикамқатӣ калони баъд не, просто камтарак шикамқатӣ мехоҳад ки шикамш рост шава, меравад там бицепс, спина, фақат поча, плеч мекачад мекунад, не ки шикам не. охири мажда бифара мешава, мезана меравад. за шо чи ин мушсаҳо нагрузка мегиранд, камтар дига мешаванд, не ки области шикам просто ҳисоби нагрузка нагирифтан, ҳамун мушакош восстановид намешавад. то есть ҳамун пардаи шикам мулоим шудагиа, за шо чи фуромадагиа, ҳамун тонусда нестае, барои ҳамин хеле айда. хулос ҳамун одам агар просто машқи пресша пешаи машқиш бимонад, даже агар харобам нашавад, не ки шикамш рост мешавад. то есть элементарни чиза барои ҳамин кора кардан дар кора. ҳай пушти чи мӯи сар мереза? сармси ё ки стероид барои нарехтан чира бояд нигоҳ кунем? таки темам калонай, кӯтоҳ кардан мегӯм, ман гуфтам ку дар бораи гормонал желательно гап намезанем, ки мардум оли тайёр нест. так мӯй саррезӣ дар видеои якум гап задагием, ҳамонро як ҷоша биёве. мӯй саррезӣ чанд фактор зависит мекунад. якум сами важнейши запас железа дар бадан. То есть бояд запас железа достаточно боша. барои рафамида ферритин и железа меспори, и аниқ мешавад ки ту запас железа чӣ хеле. диюм мешавад за счёти гормоно, допустим вақте ки там аз як миқдор одамо тестостероншон баланд ва ин норма баланд кишид, организм уро мегира чӣ мекунад?
خلاص ده гормон میکنه яташ استروگن і яташ استرادیول. То есть процесс ароматизации میشه. برای چی؟ برای که تستوسترون باید فورا نرم باشه. чтобы тести балан قطعی نگردی. تesti балан آدم ایخد بره میکنه. слишком уверен میکنه ایخدش مردونگی زیاد میشه. مقصد هر کار دیگرو را کردن ممکنه برای همین تستوسترون نرم داره. رد کمشه که حسابی питание, حسابی استرس نداشتن, حسابی مثال شرایط تستوسترون نرم بالان میشه. خلاص تستوسترون اگر ناتورال نرم بالان شوه مقداری معینش ارگانیسم استرادیول میکنه ای دگیدرا تستوسترون یکم بسیار وقت دگیته میکنه. وقت دگیته достаточно در ارگانیسم جمع شد بعد استرادیول این اقدام میشه که پارالل نه. این فقط با آنالیز فهمیده میشه. در تاجیکستان آنالیز دگیدرا تستوسترون نیست اینه که استرادیول هسته. خلاص همین چیزی که یوزی گفتم ناتورال اینده. هر چیزی که گفتم که تستوسترون نرم بالان میشه سبب یگون سبب قدیم. خلاص با آدم‌ها تستوسترون سنئی استفاده میبرن. تستوسترون سنئی وقتی که استفادهش میبری بعدی اوکالا کردن уже تستوسترون естественно هم дозировкой که اوکال میکنی ای نرم چند برابر زیاد میشوه. همین گپای گفتگی ما تستر میشوند. تو است پروسس تبدیلیوی با استروگن با استرادیول و دگیته چند برابر تیز میشه. برای همین در وقت کورس در وقت استفاده برای تستوسترون سنئی вероятности مویساریزی چند برابر زیاد میشه. درباره طور استعمال و ضرر و فایده های سپورتپید в основном спортивní питание ضرر نداره. برای چی؟ برای چیزی که لیگال نفروخته میشه مغازه کالون دا پلوس دا بیس دنیا یا چند پراورکا میگذارن این ضرر نمیکنه. ضرر هم وقت میکنه که شما یگان چی را قطعی یگان چی نیتو کامبینیرد میکنین خطون اکسپریمنت میگذارن یا که یگان دازیروفکای نادرست قطعی استفاده میبرن. просто як времени зарар метуна шумо да кана хеле не ки бизаниш бумри хеле ай спортпи да он кас намурдаи не ки зашуд энергетико чиқали шумо дидаген там чанд банка Red Bull мехрад дили шайкор мемонам мисол мезанам мембра и тева шиданаш мумкина барои ки ам претренировочный комплекс ам хеле хосият доран. То есть ам хеле хосият не там напрямую яхе кор мекуна ҳисоби перебаршид кардани кофеин ва дига мусостафош будаги чизо метуна шумо да зарар кана. в основном ай энергетику ай жиражигатило одам зарар мебинад ҳамин хӯрокҳои варзишӣ и тамом. барои чӣ? барои ки бояд типа аппетита подавид мекунанд кори жилудкара мумкин алиш кунанд там кислот меша алиш кунанд за що чи аппетитит безеб меша ё ки одамо жиражигатила мехӯранд ба номи жиражигатила просто барои метаболизма тест кардан айне ки напрямую жиржигат намекуна ку ҳав одам намедона мерава мехара жиражигатила мехӯра ай болош торта мезана ба метона проблемаш куна. барои ҳамин این چیزا را نگاه کردن در کره وقتی که جایی که میگیرین شما باید 100% کنسولتاسیا بگیرین چیزا را اکورات نه استفاده برین. تو است خیلی رنگی هر روزه چای پو استفاده نمیبریش نترسیده اکورات نه دازیروفکای معین قطعی. انا دیگه خوراکای ورزشی من ضرر ندارن. پروتئین، گین، ویتامین و یا نبرات فایده دارن. با برای حل شوی یک مشکلی ها باید ابیزتی نه استفاده بری. طور استعمالش آسانه یگان جای قینی ندارم. ویدیوی ما را تماشا کنی همه چیز یاد میگیری. پیش خیلی اینترنت بزه بود معلومات گرفتن قیم بود تیمبالی با زبان تاجیکی باید میکفتی میافتی بسیار وقت صرف میکردی میخوندی وزی ها سنک شده وزی که شرایط داشته باشه بخیر پروست هم زلی ما بیام مثال любой тренер بخواه بگم استادم یا چه خیلی استفاده بریم تو پریمیر نمیفهمونه یا که مثال من خودم اونجا داریم پچتی просто شما خیلی تنبالی نکنید. میدونی یک کامنتاری هم نویسین کامنتاریتون جواب نمیتن میگه یک چه گرفته قطعی دمو گپ نمیزنه. آخه چه گرفته یکمش که شما کامنتاری نوشته نمیتونین دیمش که همون چیز تو ضرور باشه تو نخونیم ساعت یا ساعت وقت جدا نکنی بخیز بیا هم شهر هم یادم قطعی علاقه کنی یا که در دایرکتش بنویسی اکجون هم خیلی کارا هم خیلی چیکار کنیم. ما بسیاری وقت در سابشینی و زپروسا اینستاگرام جواب نمیتونیم برای که خیلی میداره سلام در جناب نویسم همین را چه خیلی بخریم که گفتم من اگرم او قرض دارم من باید را بگم چه خیلی میخرید نه سلام نه علیک چه خیلی یک ادنشنی نفس طرف ما اجداد میکنی سال ما آدم رو دگیم که 10 روز 20 روز نوشتگن که اکا مثلا من ندیدگیم پروسته بسیار بودنی کامنتر اکا جان مشما نوشتین جواب تین اکا جان مشما نوشتین جواب تین
бо ма дар инстаграму номерои менеҷер консултант мамондагиам барои алоқа биромадан. Мисол дидан ки ҷавоб надоистем, менеҷер консултант алоқа биромадан, и одам мада алоқа биромад ки ҳами одам да ҷавоб те, ҳами шума чия савола диданияй пурсиданияй. барои ҳамин вақти шумо чиро сахт мехоҳед, ура ҳал карда мешава, проблема нест. ҳамаи чизои важни муҳим да ҷавоб додем. Оянда бо апрос мегзаронем. И ҳам хеле хотя бы як ҳафтада як бор дар саволҳои ҳама стараться мекунам, кӯшиш мекунам ки ҷавоб диҳам. Шумо фақат дастгирӣ видеоро поделиться кунед, бо дар таги ютуб ҳам метавонед комментария кунед барои оянда дар чӣ саволот ҷавоб додан. И масъалаи машқ дар бинависен, метавонем машқҳоро ҳам сёмка кунем, партоем. саломат бошед, тансият, хонаобод. дастгириро фаромӯш накунед, видеои наваш дад кунед.